ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चालंतु वीडियोटी आरंभ करिबा आजिर सुविचार सहित। बंधुगण, जणे व्यक्तिंक महानता तांक पदवी किंबा धन द्वारा नुहे बरं तांक चरित्र एवं कार्य द्वारा माप करा जाय थाए। जेउ माने शक्ति एवं सामर्थ्य थाई मध्य क्षमा करि पारंती सेमाने स्वर्ग ठारू मध्य उच्च स्थान प्राप्त करंती। क्षमा एवं दान एही दुई गुण जणे व्यक्ति को एते उच्च करि थाए जे देवता माने मध्य तांको सम्मान करंती। आज रही व्यस्त बहुल दुनिया रे एही वार्ता आमको मने पकाई देई थाए जे प्रकृत महानता शांति प्रदर्शन करिबारे नुहे बरं विनम्रता एवं दान रे रहिछि। एबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउची 11 अक्टोबर 2025 शनिवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। आजिर राहु काल सकाळ 8:11 रु 9:45 पर्यंत रहिबो। एही समय रे आपण कोनोसी नूतन किंबा गुरुत्वपूर्ण कार्य आरंभ करिवा ठारू दूरे रहंतु एवं आजिर अमृत मुहूर्त अर्थात दिनर सबुठारू शुभ समय सकाळ 9:50 रु मध्याह्न 12:53 पर्यंत रहिबो। चंद्र आज वृष राशि रे एवं सूर्य कन्या राशि रे गोचर करिवे। चलंतु एबे कुंभ राशि रो आजिर दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। आजिर ग्रह नक्षत्र गुड़िकर स्थिति अनुसार दिनटी आपणक पई संतुलन एवं बुझामणा रे परिपूर्ण एक दिन हेबो। आपणक आचरण दक्षता एवं क्षमता आपणक प्रगति रे बहुत सहायक हेबो। कर्म क्षेत्र रे उत्साह प्रगति एवं सफलता रहिबो। जदि आपण चाकरी करूछंती तेबे आपणक उपरिस्थ अधिकारी माने आपणक काम रे बहुत खुशी हेबे। आपणक कठिन परिश्रम एवं निष्ठार फलाफल आज स्पष्ट भाव रे दृश्यमान हेबो, जहा फल रे आज आपणक एक गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प मध्य न्यस्त करा जाय पारे। तेणु आत्मविश्वास सहित काम करि चालंतु। तथापि आज कार्यस्थल रे सहकर्मी सह मतभेद हेबार संभावना रहिछि। तेणु निज कथा रे संयमता बजाय रखंतु। सेहीपरि व्यवसाय करुवा लोकंक पई मध्य आज दिनटी एक अत्यंत लाभदायक दिन हेबो। विशेषकर वैषयिक एवं आर्थिक कार्य रे लाभ पाइबार यथेष्ट संभावना रही। जदि कोनोसी चुक्ति किंबा ऑर्डर संपर्क रे कोनोसी बाधा उपजुथिला तेबे आज याकू अति सहजरे समाधान मध्य करा जाई पारिबो। एहा छडा जदि आपण पार्टनरशिप रे व्यवसाय करूछंती तेबे आज किछि नूतन ऑर्डर किंबा चुक्ति पाइबार संभावना अछि एवं नूतन व्यवसाय योजना आरंभ किंबा कार्यकारी करिवा पे मध्य दिनटी एक भल दिन हेबो। आउ मध्य आज मार्केटिंग किंबा जनसंपर्क सहित जड़ित व्यक्ति माने बहुत सफलता पाइबे। आज किछि नूतन संपर्क मध्य सृष्टि हेबो जहा भविष्य रे आपणक पई बहुत लाभदायक साब्यस्त हेबो। सेही परि छात्र छात्री एवं युवक मानक पई मध्य दिनटी शुभ रहिबो। प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे कठिन परिश्रम रो फल मिलिबो एवं विदेश रे पाठ पढ़ा करुतबा किंबा विदेश रे कैरियर करबा को सुयोग खोजुतबा छात्र छात्री माने मध्य किछि भल खबर पाई पारंती। तेबे आज दिनटी आपणक प्रत्येक प्रयास रे भाग्य बहुत सहाय्य करिवो। आर्थिक दृष्टिकोण आज एक बहुत शुभ दिन हेबाकु जाउछि। आपण टंका पाइबार स्पष्ट संभावना रहिछि। जे कोनोसी पुराना अटकी रहितबा टंका मध्य आपण फेरी पाइबे। जे कोनोसी निवेश रे मध्य आज लाभ हेबार संभावना अछि। सेही परि व्यवसायी माने आज बहुत लाभ देखि पारंती एवं समानंकर आर्थिक स्थिति मजबूत मध्य हेबो। एहा छडा आज दिनटी कोनोसी नूतन आर्थिक योजना किंबा निवेश योजना करिवा पाई एक अनुकूल दिन हेबो। ता सहित आपण आज घर किंबा जानवाहन किछि क्रय करिवार मध्य संभावना रहिछि। स्थावर संपत्ति रे लाभ हेबो। आज आपणकर निष्पत्ति एवं योजना आपणको दीर्घकालीन लाभ प्रदान करिवो। विशेष भाव रे आज आपणकर आत्मविश्वास एवं योजनाबद्ध आभिमुख्य आपणक आर्थिक व्यापार रे स्थिरता आनिबो। केवल सतर्क रहंतु जे भाव प्रवण होई बा इमोशनल होई काहाकू टंका ऋण दियंतु नाही, नचेत एहा आपणक पाखकू फेरी आसी न पारे। एहा सहित शीघ्र निवेश मध्य करंतु नाही। तेबे सामग्रिक भाव रे आज आपणकर आर्थिक परिस्थिति रे उन्नति देखा देबो एवं भाग्य आपणक सपक्ष रे रहिबो। सेही परि स्वास्थ्य दृष्टिकोण रो दिनटी साधारणतः अनुकूल रहिबो, किंतु मानसिक चाप को एडाइबा आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। आज अत्यधिक कार्यभार हेउ किंबा दायित्व हेउ जहा जगु आपणको मुंडबिंधा किंबा थक्कापण देखा देई पारे एवं गैस किंबा एसिडिटी भली सामान्य पेट समस्या मध्य देखा देई पारे। जदि आपणकर कोनोसी दीर्घकालीन शारीरिक समस्या रहिछि तेबे आज चिकित्सा को स्थगित रखंतु नाही।
ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ନିଜକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖୋଲା ପବନରେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ହାଲୁକା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଔଷଧ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆଜି ଖୁସି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଯଦି ପରିବାରରେ କିଛି ମତଭେଦ ରହିଥିଲା ତେବେ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଖବର ପାଇବେ। ଆଜି ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା, ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସୁଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ରହିବ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଉଭୟ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ। ପ୍ରେମିକମାନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତଥାପି ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ କୋମଳ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆଜି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦି ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।